출애굽한 이스라엘 출애굽한 이스라엘 백성들에게 하나님께서는 망대를 만들라고 아니 성전을 지으라고 성막을 만들라고 말씀하셨습니다. Израильскому народу, который вышел из Египта, Бог сказал, чтобы он построил скинию. 지금 광야길을 가고 있는데 하나님께서는 전혀 이스라엘 백성이 이해가 되지 않은 성막을 만들라고 말하는 겁니다. Они шли по пустыне, и Бог сказал совершенно непонятно им, чтобы они построили скинию. 나중에 애굽에서 아니 바벨론에서 나와가지고 출바벨을 했을 때도 이제는 포로에서 돌아와가지고 살림도 정리 안 됐는데 하나님께서는 그 사람들에게 성전을 재건해라고 말씀하셨습니다. И то же самое, когда они вернулись с вавилонского плена, у них еще жизнь не обустроилась, ничего не было, а Бог сказал, стройте храм. 이것의 이유를 찾는 것이 하나님께서 우리에게 주신 이번 주 제목에 가장 합당한 것입니다. Найти причину в этом – это самое важное на этой неделе. 많이 복음 전하는 나라들이 축복받았습니다마는 미국은 역사상 유례가 없을 큰 축복을 받았습니다. Если посмотреть, вот те страны, которые занимались миссионерством, они получили большое благословение, в том числе вот Америка. 그 이유가 여러분들도 잘 알다시피 미국이 세워진 것이 이 사람들이 신앙 때문에 하나님 믿으려고 하는 그것 때문에 지금 모든 것을 포기하고 신대륙으로 나간 것이죠. 미국이 신대륙으로 간 이유. И причина такого благоуспешия Америки в том, что они все первоначально ради Бога, ради веры могли как от всего отказаться. Это было первостепенно в их жизни. 그런데 이제 이 미국에 도착했던 청교도들이 제일 먼저 한 것이 예배당을 짓는 것이었습니다. То есть первое, что они могли, что они вообще сделали на этой земле, они построили место для поклонения. 이제 그 사람들이 하나님께서는 그 사람들을 최고로 축복하셔가지고 지금도 지금 세계에서 제일 강대국으로 축복하셨습니다. То есть вот это первые переселенцы, которые на землю Америки переселились, и Бог благословил эту страну, что до сих пор она такая благословенная. 이제 그 이유를 저와 여러분이 알면은 이 시간에 우리가 이번 주에 하나님의 음성을 잘 들은 것입니다. А если вы найдете причину этому, значит, вы хорошо прослушали лекции на этой неделе. 왜 출애굽해 가지고 광야길을 가는 이스라엘 백성에게 성막을 지으라 그랬을까요? Почему Бог сказал израильскому народу, который вышел из Египта, чтобы они строили скинию? 왜 바벨론에서 나와서 이제 포로 돼 가지고 와서 복구하기도 힘든 그 사람들에게 성전을 재건해라고 얘기를 했을까요? Для чего израильскому народу, который вышел из плена, которому так тяжело было обосноваться, он сказал, построй храм. 아메리카 땅에 처음 도착했던 그 청교도들은 도대체 무엇을 알았기에 그 예배당을 짓는 것을 제일 먼저 했을까요? И почему вот этим переселенцам на американскую землю Господь в первую очередь повелел, чтобы построили храм? 저와 여러분이 이것을 찾아냈으면은 우리가 이번 주 강의를 제대로 들은 것이죠. Если вы хорошо поймете причину, вы хорошо прослушали лекции на этой 우리가 неделе. 지금 하나님과 올바로 소통을 하게 된 겁니다. И значит, мы имеем правильное взаимопонимание с Богом. 근데 이것에 대해서 잘 мо르고 뭐 그냥 교회에 대한 얘기 같구나 이렇게 들으면 많은 축복들을 놓쳐버린 것이지요. Но если мы мимо пропустим и будем просто думать, что это рассказ о церкви, мы упустим много благословений. 애굽에서 나와서 좋아하고 홍해가 갈라져서 나와서 좋아하는 이스라엘 백성에게 하나님께서는 니들이 지금 좋아할 때가 아니고 성막을 건축해라고 말씀하신 겁니다. И израильскому народу, который был рад, что вышел из Египта, перешел Черное море, Господь говорит, строй скинию. 70년 만에 노예 포로에서 속국돼 나온 그 이스라엘 백성에게 지금 성전을 재건해라고 하시는 얘기인 겁니다. Израильскому народу, который вышел из плена, спустя 70 лет Господь говорит о строительстве храма. 무엇 때문이겠습니까? Почему? 지금 우리가 이 세상에서 하려고 하면은
보호자의 축복, 성삼위 하나님의 축복을 받지 않고는 절대로 안 되게 돼 있습니다. Почему? Потому что ничего у нас не получится, если, живя вот на этой земле, мы не получим благословение престола, не будем наслаждаться силой престола. 그래서 Богом. 여러분들이 이제 새 가족들에게 렘넌트들에게 복음을 전하는 것은 바로 지금 그것을 전하는 것이지요. И для этого с потомкам, детям мы передаем благую весть. 보좌의 축복을 내가 지금 누리고 전달해야 될 그 이유를 전달하는 겁니다. То есть мы передаем и причину, почему нужно наслаждаться благословением престола и передавать. 지금 뭐 안 믿는 사람 말할 것도 없고 믿는 사람들 가운데도 돈 있으면 되는 줄 알고 성공하면 되는 줄 알고 건강하면 되는 줄 압니다. И неверующие, так и верующие думают, что достаточно, чтобы были деньги, здоровье, успех. 그러나 돈 있는 사람들이 더 살기 힘들고 성공한 사람들이 더 어렵고 건강한 사람들이 더 많은 어려운 가운데 있습니다. Но если посмотреть, те, кто имеет деньги, у них еще больше проблем, кто имеет успех, еще больше проблем, и также со здоровьем. 근데 무엇 때문에 그런 것이죠? Почему? 지금 사단이 역사하고 있고 사단의 나라에서 살고 있기 때문에 그렇습니다. Потому что сейчас сатана действует, потому что живем в стране сатаны. 심지어 지금 불신자들은 아예 신분이 지금 이렇게 마귀 자녀에 된 그 신분을 가지고 살고 있습니다. А неверующие, они живут вообще со статусом дитя дьявола. 이 구원받은 성도라도 구원은 받았지만은 그 안에 사단의 망대가 세워져 있는 그 상태로 살고 있기 때문에 그렇습니다. А верующие, получившие спасение, они живут с башней сатаны внутри себя, как и было раньше. 그래서 성삼위 하나님의 이 축복, 보좌의 능력이 아니고는 절대로 안 되게 돼 있는 겁니다. И поэтому, если не сила престола, если не благословение триединого Бога, ничего не получится. 그래서 그 보좌의 축복, 성삼위 하나님의 그 능력을 내가 누리고 전달하는 성막을 지으라는 겁니다. И поэтому построй скинию, через которую ты сможешь наслаждаться силой триединого Бога, благословением с престола. 그 보좌의 축복을 누리고 전하는 예배, 그것을 지금 할 수 있는 이 성전을 지금 재건해라고 하나님 말씀하신 겁니다. Господь говорит, построй место, где ты сможешь наслаждаться благословением силой с престола. 아메리카에 간 그 청교도들이 그것을 알고 성막을 먼저 예배당을 먼저 건축한 겁니다. И поэтому первые переселенцы, которые поселились в Америке, они в первую очередь построили место для поклонения. 그 성막은 지금 그리스도를 상징하는 것이죠. Храм, скиния – это прообраз Христа. 이제 그리스도는 뭡니까? 성삼위 하나님 임하는 비밀의 이름이요. 지금 보좌의 축복을 누리는 그 길이 되어지는 겁니다. То есть это путь наслаждения благословением престола, это тайна Божья. 이제 그것을 막는 죄가 완전히 해결되고 사단의 권세를 완전히 꺾는 비밀이 바로 그리스도입니다. То есть это тайна Божья, где совершенно решается проблема греха, сокрушается сатана. 그 그리스도를 상징하는 성막을 건축하고 성막 예배를 드리라고 얘기를 하는 겁니다. То есть Господь говорит, построй вот эту скинию, которая является прообразом Христа, и преподноси богослужение, которое... 그래서 이 시간에 살펴볼 것은 성막 예배입니다. Богослужение в скинии, первая лекция наша. 지금 우리는 갈등들이 생길 수 있죠. 여기에 어떤 답을 주느냐가 능력입니다. То есть конфликты есть у многих людей. Сила в том, какой ответ вы можете дать. 이 갈등이 있을 때 그것을 싸워서 이긴다고 생각하는데 이기는 것이 아니라 살리는 것입니다. И поэтому и происходит борьба. Но здесь не просто такая борьба, когда мы 그래서 우리가 지금 렘넌트들에게 оживляем. 우리가 렘넌트들에게 가르칠 것은 현장에 가면은 많은 어려움이 있지만은 그거는 당연한 것이다. Чему надо научить ремонтов, что когда они идут на места действия, если есть трудности, это естественно. 네, 그것이 있어야 될 이유가 있는 필연이다. И это необходимо, имеющее причину для существования. 하나님은 거기서 우리가 해야 되는 일을 발견하게 하는 절대 축복을 주기 위한 것이다.
То есть это для того, чтобы дать нам абсолютное благословение, чтобы мы видели, что 이때, нам нужно делать. 이때 나오는 것이 복의 근원입니다. И тогда а, благословение, которое исходит в это время, это источник благословения. 그래서 이스라엘의 모든 사람이 은혜 받을 수 있는 이 부분이 바로 성막인 겁니다. То есть через что израильский народ мог получить благословение? Это через скинию. 아까도 말씀드린 대로 보좌의 능력, 성삼위 하나님의 능력을 받는 이 부분을 말하는 것이지요. То есть здесь говорится, то есть о том, что в этом месте могли получить благословение престола силы триединого Бога. 그래서 성막 안에 있는 언약궤, 떡상, 향단, 촛대, 물두멍, 삼들 이것들은 전부 다 그리스도를 상징하는 것입니다. Поэтому все атрибуты, которые находились в скинии, это ковчег завета, это умывальник, это столы предложения. То есть все, что находилось, все имело, это как было прообразом Христа. 이것이 발전된 것이 성전인데 성막하고 좀 다른 것은 세 가지 뜰이 있었던 것이지요. И в храме были 3 двора. 다시 말하면 이 보좌의 축복이 전달되어지는 이방인의 뜰, 기도의 뜰, 아이들의 뜰이 있는 것이죠. То есть это были дворы для язычников, двор для молитвы, двор для ремонтов. 근데 이것이 이제 어느 날 진짜 성전이 무너지고 교회가 지금 세워졌는데 그것은 뭐합니까? 그 축복을 전 세계로 옮기는 세계화를 말하는 것이 바로 교회입니다. И когда уже в данный момент скинии не существует, но сейчас церковь, и вот это благословение должны передавать всему миру. 대부분 사람들은 무슨 일을 하다가 막히거나 어려우면 기도합니다. Многие люди, они молятся только тогда, когда какие-то трудности, какие-то препятствия. 학생들이 공부하다가 어려우면 기도한다고 이렇게 얘기를 합니다. Ученики, например, молятся обязательно, когда там в учебе какие-то трудности. 사업을 하다 어려우면 기도한다고 이렇게 생각을 하고 있죠. Думаю, что молиться, когда в бизнесе трудности необходимы. 그것이 우리가 축복을 놓치는 것입니다. Это говорит о том, что мы упускаем благословение. 공부를 하는데 공부하다가 기도하는 것이 아니라 기도 속에서 공부를 하는 겁니다. Не просто учась, мы потом молимся, а молясь нам надо учиться. 이 직장도 기도 속에서 발견하는 것이지요. И то же самое и относится к нашей работе. Все нужно в молитве принимать. 내가 지금 사업을 해도 기도 속에서 사업을 하는 것이 중요하게 되어 있습니다. И то же самое относится и бизнесу. Бизнесом нужно заниматься внутри молитвы. 저와 여러분이 보좌의 축복을 누리고 성삼위 하나님의 축복을 누리다 보면은 공부할 수 있는 능력이 나온다 그 말이지요. Если вы будете наслаждаться силой третьего Бога, благословением престола, появится сила к учебе. 나의 달란트가 나오기 때문에 내가 할 일도 발견된다는 말이 되는 것이죠. То есть я могу обнаружить таланты тогда и то дело, которое мне нужно делать. 근데 이것을 지금 제대로 안 하고 그냥 형편되는 도 일하다가 안 되면 기도하고 이러다 보니까 응답이 없습니다. Но когда я просто работаю, когда что-то не получается, молюсь, поэтому нет ответов. 그래서 첫 번째로 저와 여러분은 지금 이 성막 예배를 통하여서 아주 중요한 축복들을 발견해야 되겠습니다. Через вот это богослужение в скинии вы должны увидеть важное. 하나님이 나와 함께하는 그 비밀을 누리는 것입니다. Необходимо наслаждаться тайной того, что Бог вместе со мной. 다시 말하면 하나님이 함께하는 비밀을 제단을 쌓는 것을 말하는 겁니다. То есть Бог вместе, вот это и есть строительство скинии. 그러니까 제단을 쌓으라 그 말은 하나님이 함께하는 비밀을 누려라 그 말이 되는 것이죠. Поставь скинию, то есть наслаждаться тайной того, что Бог вместе с тобой. 아브라함이 마무리 상수리 숲을 밑에서 이제는 이 올바로 제단을 쌓는 것이 무엇인지 알게 된 것이지요. И то, что жертвенник поставил Авраам под вот это деревом дуб в Дубраве, это значит, он правильно познал богослужение. 예배드리라 기도해라는 그 말은 바로 지금 하나님의 보좌의 축복을 지금 누리라는 그걸 말하는 것이죠. То есть наслаждайся богослужением,
Вот это и есть наслаждайся 하나님이 благословением 함께하는 비밀인 그리스도를 누리는 것을 말하는 겁니다. тайны Христа, того, что Бог вместе с тобой. 그래서 우리는 이 지금 재단에서 예배를 드리는 겁니다. И мы поставь жертвенник, это означает преподнеси богослужение. 예배는 우리 인간이 할 수 있는 행위 중에서 가장 소중한 것이지요. И богослужение – это самое важное деяние человека. 오직 인간만 할 수 있는 겁니다. А только человек это может делать. 그래서 우리는 무엇이든지 할 때 예배로 시작하지요. Что бы мы ни делали, мы начинаем с богослужения. 뭐 가정을 꾸리는 것도 예배로 시작합니다. Даже семью образовывать нужно с 뭐, богослужения. 우리가 사업을 해도 예배로 시작하는 것이지요. Бизнес начинает с богослужения. 그것은 의식도 되지만은 이제는 보좌의 능력으로 가정을 시작이라 그 말이지요. То есть начинать семью с благословения в благой вести. 하나님이 함께하는 능력으로 사업을 시작이라 그 말입니다. То есть силой того, что Бог вместе начинает бизнес. 그래서 이 예배하는 이유가 바로 제단을 쌓는 것입니다. И причина богослужения – это строительство жертвенника. 다른 말로 말하면 지금까지 있었던 모든 고난을 다시는 반복하지 말라는 말이지요. Другими словами, не повторяйте тех страданий, которые до сих пор были. 우리가 모든 것을 뭐 열심히 살고 최선을 다해 살았는데 결국 시간 지나고 보면은 다시 또 어려움이 오고 다시 또 어려움이 오고 그렇게 되지 않습니까? То есть мы все делаем своим усердием, усилиями, потом опять к ним приходят трудности, и опять приходят. 그래서 그런 어려움들이 한 번으로 끝나지 않고 자꾸 반복되고 그러지요. И вот эти трудности, они не просто один раз приходят, они повторяются. 나이가 들고 세상을 오래 살다 보면은 늘 같은 문제들이 반복된다고 하는 사실을 발견하게 되는 것이지요. И с возрастом начинаешь наблюдать, что одинаковые проблемы, они повторяются. 이제 그것을 끊어내버리는 것이 바로 보좌의 축복을 누리고 하나님이 함께하는 축복을 누리는 예배요 제단을 쌓는 것입니다. И как покончить с этим? Это богослужение, это строительство жертвенника, наслаждение благословением престола, совместного пребывания Бога. 그래서 이제는 제단을 쌓아라가 아니라 내가 제단을 쌓아야 되겠구나 하는 이런 답들을 갖는 것이 중요하게 되어 있습니다. И поэтому важно, чтобы я имел такое понимание, что мне необходимо строить жертвенник. 이제 그 제단을 쌓을 때 하나님께서 우리에게 말씀을 주시는데 많은 위기와 멸망을 이길 수 있는 말씀을 하나님이 우리에게 주신 것이지요. И строя этот жертвенник, Господь дает мне необходимое слово, чтобы все кризис, беды я мог преодолеть. 그래서 저와 여러분도 우리가 지금 하는 이 지금 훈련을 통하여서 말씀을 잡는 것이 중요하게 되어 있습니다. Очень важно через вот это обучение ухватиться за слово. 그러면은 이 말씀을 붙잡으면은 하나님의 능력을 체험하게 되어 있는 것이죠. Если за это слово мы с вами возьмемся, мы испытаем Божью силу. 그래서 정말로 하나님의 능력을 체험할 사람은 예배하고 기도해라고 얘기를 하는 것이죠. Поэтому человек, который испытывает силу Божью, он испытывает вот это богослужение. 그래서 기도를 잘못 이해한 지금 불건전 신비주의들은 기도를 지금 이상한 능력으로 오해를 하고 있는데 우리가 기도할 때 어마어마한 보좌의 축복이 임하게 되어 있는 것이지요. То есть правильно испытывают молитву. Есть люди, которые понимают мистически молитву, но мы должны ее понимать через богослужение, через слово. 그러면서 내가 기도를 통하여서 내가 그 말씀을 붙잡고 누리기 때문에 그 말씀이 성취되기 때문에 우리 입장에서 보면 기적이 일어나는 겁니다. И поэтому я держусь за это слово. Это слово притворяется, и мы вот такое чудо испытываем. 그래서 기도하면 능력을 체험하게 되는데 이것을 마치 내가 기도했으니까 능력이 나온다. 뭐 이렇게 지금 오해를 하고 있는 겁니다. То есть мы, когда молимся, мы испытываем силу, но люди думают, я молился, поэтому вот такое неправильное понимание, что поэтому испытал силу.
내가 기도를 통하여서 말씀을 통하여 기도를 통하여서 예배를 통하여서 말씀이 자꾸 내가 잡고 그 말씀이 내게 각인되게 하는 것이지요. То есть через богослужение, через слово, ухватившись, я молюсь и испытываю. 이제 그 말씀이 기도를 통하여서 뿌리내리게 하고 체질되게 하는 겁니다. И вот это слово, оно укореняется во мне, становится моей сущностью. 그럼 말씀이 성취되어지니까 기적이 일어나는 것이지요. И оно потом совершается, и происходит чудо. 이 축복이 나타나는 것이 예배고 교회인 줄로 믿습니다. Вот это и есть богослужение, это и есть церковь, где проявляется такое благословение. 그러면 우리가 이 번제단이라고 말하는 성전에서 예배가 왜 중요한가? 우리가 이 부분을 좀 살펴봐야 되겠죠. 성전에서 예배. Почему важно богослужение в храме? Вот мы также должны это разобрать. 그리고 지금 이 번제단 성전에서 예배가 왜 중요하니까 우리가 이 구원을 누리고 전달하는 것이기 때문에 그렇습니다. Потому что нам необходимо наслаждаться спасением и передавать его. 그래서 저와 여러분이 지금 뭐 하느니까 이 번제단을 쌓으라 그 말은 복음을 제대로 알리는 것을 지금 얘기를 하는 것이죠. И поэтому ставь жертвенник, это хорошо познай благую весть. 아브라함이 마무리 상수리 숲을 밑에서 제단을 쌓으면서부터 시작해서 뭡니까? 이제는 그 복음이 이제는 그 조카가 잡혀갔던 그 일을 통해서 전달되었지요. И то, что Авраам, он поставил жертвенник под дубом, это говорит о том, что в нем утвердилась вот эта благая весть через ситуацию с Лотом. 그래서 우리가 지금 예배 중에 복음을 누리고 전달하는 것이 우리의 최고의 축복입니다. Наслаждаться благой вестью, передавать для нас через богослужение – это наивысшее благословение. 교회 열심히 다니고 신앙생활도 잘하는데 어려움을 당한 사람은 자꾸 이 복음을 놓친 겁니다. Люди, которые все равно ходят в церковь, живут жизнью с верою, терпят поражение из-за чего? Потому что упустили это. 내가 지금 구원을 누리고 전달하는 것이 예배고 신앙생활인데 이것을 지금 자꾸 놓치니까 그렇게 교회 열심히 다니는데도 어려움도 오고 이 문제를 당하게 되는 겁니다. То есть жизнь с верой, богослужение – это когда я наслаждаюсь благой вестью, передаю ее, но так как я это упускаю, потом претерпеваю трудности. 그래서 우리는 이 복음을 회복하는 것이 가장 중요하게 되어져 있는 줄로 믿습니다. И поэтому я верю, что самое важное – это восстановить благую весть. 그래서 저와 여러분이 이제는 많은 재앙 문제들이 언제 해결되는가? 내가 이 축복의 언약인 그리스도를 붙잡기만 하면은 이 문제들이 없어지게 되어져 있습니다. И поэтому, когда я держусь за завет Христа, тогда вот эти беды, проклятия, они покидают меня. 그래서 여러분들이 문제나 재앙이 왔을 때 그것을 해결을 하지 마시고 그리스도 이것을 정말로 한번 누려보시기 바랍니다. Поэтому, когда приходят беды, проклятия, я желаю, чтобы вы не избегали, это по-настоящему наслаждались Христом. 그리스도를 누리는 예배, 그리스도를 누리는 그 제단을 쌓으시란 말입니다. То есть богослужением во Христе наслаждайтесь. Ставьте вот этот жертвенник Христа. 그러면은 하나님이 역사하는 것을 체험하게 되는 것이지요. Когда вы испытаете Божье действие. 이제 그걸 보고 하나님 나라라고 얘기를 하는 것이잖아요. И вот это и есть Божье Царство. 그래서 내가 언제든지 이 그리스도를 누리는 이걸 하는 걸 언제든지 이걸 하는 걸 보고 24라고 얘기를 하지 않습니까? Когда в любое время я наслаждаюсь Христом, это и есть 24 часа. 거기에 이제 우리가 누렸던 보좌의 능력이 나타나는 그걸 보고 하나님 나라 25라고 얘기를 합니다. И когда я наслаждаюсь вот этим силой с престола, через это, вот это и есть 25 часов. 그때 나온 하나님의 능력은 영원히 남기 때문에 영원이라고 얘기를 하는 것이죠. И вот эта сила, она имеет связь с вечностью. 여러분들 지금까지 신앙생활 하면서 처음 했던 그것이 그때 하고 잊어버린 게 아니잖아요. 지금도 남고 있고 또 앞으로도 계속 있을 거 아니겠습니까? То есть то, что вы испытали в своей жизни с верой, это не просто остановится на вас, оно и дальше будет продолжаться. 이것이 바로 교회의 축복이요 비밀입니다. Это и есть благословение и тайна церкви. 그러면
이 축복은 나만 가지고 있을 게 아니죠. 이 축복을 전달해 가지고 세계복음하는 것이지요. И не только у меня это благословение, но я передаю его другим, и так совершается евангелизация мира. 오늘 지금 저 덕평에서는 세계 선교대회가 열리고 있습니다. А вот сейчас в Токпёне проходит миссионерский съезд. 세계 선교대회는 뭡니까? 이제는 이 복음을 누리고 그 복음을 지금 전 세계에 전달하려고 하는, 실제로 나가서 전달하는 사람, 그 사람이 전달하도록 기도하고 후원하는 사람들이 모인 자리가 지금 세계 선교대회지요. Вот это такое место, где собрались люди, которые благословением, вот этим, которым наслаждаются, передают другим людям по всему миру. Также собрались люди, которые молятся за таких людей и спонсируют их. 이것이 우리 후대들에까지 전달돼야 되는 것이지요. И вот это должно до нас передаваться из поколения в поколение. 그래서 성막을 지을 때, 이 언약궤를 짓고 성막을 지을 때 고리를 만들라고 얘기를 했습니다. И когда строили скинию, 고리가 만들어지는 것은 뭡니까? 이동할 수 있게 하는 것이지요. там были кольца, чтобы можно было ее передвигать. 그러니까 처음에는 그렇게 이동해야 되니까 고리가 달려 있었고, 나중에는 정착하니까 성전이었었고, 이제는 뭡니까? 이게 세계로 전달돼야 되니까 교회가 된 겁니다. То есть нужно было передвигать, потом они устанавливали эту скинию. О чем это говорит? О том, что вот это благословение необходимо передавать по всему миру. 다시 말하면은 우리가 받은 은혜와 능력이 지금 가는 곳마다 전달되어지는 겁니다. Вот эта сила, благодать, которую мы получили, мы должны в каждом своем шаге передавать. 첫날 했던데 여러분 기억하실려고 모릅니다. 하나님이 나와 함께하는 위대의 축복은, 하나님이 나와 함께하는 이 축복을 누리라 그 말이죠. Как первая лекция я говорила, не знаю, помните ли вы, наслаждаетесь благословением ВИЗ, что Бог со мной вместе. 그럼 이제 만나면 그 축복이 전달되는, 그걸 보고 우리가 임마누엘이라고 얘기했지 않습니까? И когда вы встречаетесь с кем-то, это благословение передается, это есть Иммануил. 우리가 그 일을 하러 가는 동안에 뭐 사건도 만나고 문제도 만나는데, 그거는 전부 뭐냐? 그 축복이 전달될 기회이기 때문에 원네스라고 얘기를 했습니다. И когда с какими-то трудностями сталкиваемся, проблемами, вот это шанс, чтобы это благословение передать. То есть это говорит о том, что Бог вместе во всем, Монес. 그래서 여러분이 전달하려고 애쓰지 않고, 여러분이 정말 이제는 제단을 쌓고 여러분들이 예배드리는, 그러니까 제단을 쌓고 예배드리는 게 뭔 말이니까, 보좌의 축복을 내가 지금 받고 보좌의 축복을 누리는 요 일을 하고 있으면 그것은 반드시 전달이 되게 되어 있습니다. Поэтому не нужно особо стараться передавать, а мне нужно самому ставить жертвенник, мне самому, то что это такое, наслаждаться благословением престола. И тогда это естественным образом будет передаваться. 그러면 이제 그 하나님의 보좌의 능력이 나의 산업에 옮겨지는 것이지요. И тогда сила с престола, она перейдет на мое дело, на мой бизнес. 보좌의 능력이 공부한 학생은요, 학업에 옮겨지게 되어 있습니다. И тогда вот эта сила престола снизойдет на учебу учеников. 근데 그렇게 되면 어떻게 되게 돼 있어요? 그렇게 되게 되면 불신자들도 살리게 되어 있는 겁니다. И что тогда получится? Мы тогда сможем уже творить и неверующим. 그러니까 창세기 39장 2절에 보니까 여호와께서 요셉과 함께 하시며 그가 형통한 자가 되어, 이렇게 얘기를 했습니다. В Бытие 39:2 написано, из-за того, что Бог был вместе с Иосифом, он был успешен во всем. 노예로 간 요셉이 보좌의 축복, 그 축복을 누리는 앱에 단을 쌓으니까 그 축복이 요셉이 하는 그 일에 옮겨졌다는 말이 되는 것이죠. То есть так как он в рабстве наслаждался тем, что Бог вместе с ним, вот это благословение престола, богослужение, жертвенник, вот это благословение передавалось на том месте, куда бы он ни шел. 그것을 보디발이 보게 된 것이죠. 그래서 창세기 39장 3절에 여호와께서 함께 하신 것을 보디발이 보고라고 얘기를 했습니다. И написано, что Потифар увидел, что Бог был вместе с ним. 바로 이 축복이 우리가 지금 어마어마한 능력이 나타나서 불신자도 살리게 되어지는 줄로 믿습니다. И вот это из-за этого благословения проявляется огромная сила, что спасаются даже неверующие. 그러면 우리가 이 보좌의 축복을 누리고 있으면은 오늘
응답 오는 것도 중요하지만은 반드시 그건 또 미래까지도 바꾸게 되어 있습니다. Конечно, получая это благословение, важно ответы на сегодня, но и будущее меняется. 내가 오늘 하는 것과 생각이 우리의 미래가 되어져 있는 것이죠. То есть мысли, какие сегодня я имею, какое сердце, это имеет связь с будущим. 그래서 이제 우리가 이동하는 것은 우리가 지금 다른 사람의 현장에만 이동되는 것이 아니라 나중에 우리 후대들에까지 이동되어지는 겁니다. И это благословение передается не только на местах действия, но и нашим потомкам в будущем. 그래서 저와 여러분이 지금부터 지금 지금 가장 놓치지 말아야 될 이런 축복들이 지금 뭡니까? 이 축복을 내가 묵상하는 것이 중요하게 되어 있죠. Поэтому очень важно размышлять над этим благословением. 그래서 저와 여러분이 예배를 통하여서 하나님의 말씀을 회복하는 것이 진정한 성막 운동이고 교회 운동입니다. Истинное движение церкви скинии – это восстановиться в слове через служение. 이 전 세계 위기 현장을 살리는 길이 되어지는 겁니다. То есть это путь оживотворения мира, который сейчас находится в кризисе. 그래서 저와 여러분이 어제도 잠깐 얘기했습니다마는 금토일 시대를 열어가지고 하나님의 일곱 망대, 일곱 여정표를 지금 우리 같이 지금 생각을 하는 것이지요. И поэтому, я, как говорил в прошлый раз, необходимо открыть эпоху с пятницы, субботы и воскресенья и размышлять вот над установлением башней, 7 башней, 7 указателей, 7 путешествий. 그것을 이제 우리 뇌에다가 각인시키는 겁니다. Необходимо это запечатлеть в своем мозгу. 그러면서 이제 기도하면서 영혼 속에 각인시키고 보좌에 각인시키는 겁니다. То есть молиться, запечатлеть это в своем духе. 이제 그러면은 이제는요, 이것이 내 업에 전달되어져서 능력이 나타나기 때문에 사람들이 올 수밖에 없는 세 가지 뜰이 만들어지게 되는 것이죠. И это снизойдет также и на мои дела. Люди будут собираться. Тогда появятся 3 двора. 지금 여러분 주위에 많은 사람들이 실은 지금 불신앙 속에 잡혀져 있습니다. Люди вокруг вас, они сейчас в серьезной неверии схвачены. 지금 그 불신앙 속에 잡혀져 있는 이유가 뭐 여러 가지 뭐 응답이 없어서 그러기도 하기도 하고 문제가 와서 하기도 하고 어쨌든 불신앙 속에 잡혀져 있습니다. То есть, может, ответы они какие-то не получили, может, там проблемы у них какие-то. Но в любом случае они схвачены неверием. 이제 그 사람들을 사실은 말 한마디로 살릴 수 있는 것이지요. Но реально этих людей даже одним словом можно оживотворить. 이제 그 사람들로 하여금 뭐 하느냐니까 이제 그 문제 해결하기 위해서 이렇게 저렇게 하는 얘기가 아니라 이제는 이제 보좌의 축복을 누리라고 지금 얘기를 하는 것이죠. То есть не просто говорит, как разрешить проблему, а говорит им о том, чтобы они наслаждались благословением престола. 저와 여러분에게 우리가 그리스도 붙잡을 때마다 성삼위 하나님 임하시는데 그 축복을 지금 누리게 하는 겁니다. Каждый раз, когда мы держимся за Христа, мы наслаждаемся силой триединого Бога. То есть говорить вот об этом благословении. 이게 지금 너무 간단하고 쉬운 말이기 때문에 알아듣기가 힘들고 좀 많이 놓쳐버리죠. Это очень легко и просто, но человек не может это понять, упускает. 설마 저런 것으로 될 수 있을까? 이렇게 지금 착각을 하게 되어 있습니다. То есть, 저와 여러분이 이제는 보좌의 축복만 누리면 된다는 이 사실이 너무 간단하기 때문에 안 믿어지는 겁니다. То есть это очень просто, но достаточно наслаждаться благословением престола. Но люди вот это не понимают. 이 환경이 문제가 아닙니다. Проблема не обстановка. 여러분의 능력이 문제 아닙니다. Проблема не в вашей силе. 보좌의 능력을 누리는 것이 모든 것입니다. Все это наслаждение благословением престола. 지금 우리는 뭐 예를 들어서 아이를 보는 엄마가 어떻게 아이를 달랠까 하고 힘들 때 그때 뭐냐까 그냥 보좌의 축복 누리시면 됩니다. Силой престола. Например, вот мама ребенка, ей тяжело смотреть за своим ребенком, воспитывать его. И вот в это время нужно наслаждаться силой с престола. 그러면은 분명히 그게 하나님 나라 임한다는 이 사실을 확인하게 될 겁니다. И она должна убедиться в том факте, что, несомненно, снисходит Божье Царство.
그것이 이 감남산에서 예수님이 40일 동안 제자들에게 가르쳐 준 겁니다. И об этом в течение 40 дней Иисус учил учеников на горе Елеон. 지금이 40분입니다. 10분 쉬었다가 두 번째 시간 시작하도록 하겠습니다. Сейчас 40 минут, 10 минут отдохнем, и будет вторая лекция.